Tini hingke Gumotir district Tripura tai South Tripura abono kaini tuyui tini ang question sanamnai abo hingke topic for tini suggestion special executive interview ni bagai Tripura police rong bagai bo o interview nangai manom tai subregional development officer tabu je Tripura ni GK ro current affair aborogo nangai manayo tai all Tripura competitive exam azalkabo nangai mano gatini duita district no toye ang video sanamnai abo hongke Gumotir district tai South Tripura district no toye tam topic toye ang tini o video sanamnai hingke tourism eba tourist place tai total subdivision total block tai DM collector obahai tai kebangma naiton norok video no pulansi paithak jora soya kare tai keba ni YouTube channel no tini keba ketal nai tongke subscribe khaiko subscribe khina di tai kata video upload khaipro nong thani notification sogina bagai bell icon china dapok di friends song fighting ke tini video start khalisnai puila question nangka ang kokbrok baike soikha tai english ba kisa mix khaijak tongom keba na comment khaisabo kokbrok baike video sunam de hnai question sini stream bagai simia joto ni bagai nang video sunamo borok tobo ang kokbrok baike saikhnaro keba kha ta toiji ang je video sunamane abo norok vlog khaidim norok kisa bujina khaidim puila question nangka Gumotir district total area busuk Gumotir jelar mot item kota ongke total tongo 1522.8 SQ kilometer ba total romi mano 1523 kilometers মানে বুঝছেনগা 1522.8 SQ kilometer এবাকে total romi mano sung 1523 kilometer next question nangka Gumotir district o GP গ্রাম পঞ্চায়েত no GP inke গ্রাম পঞ্চায়েত kaibusuk tong inke 17ta বা 17ti next question nangka Gumotir district o BC মানে village council kaibusuk tong ke Gumotir jelai mut গ্রাম পরিষদ koiti inke total 103ti next question nangka Gumotir district ni present DM and collector sabo Gumotir district jelai বর্তমান DM ও collector ke ga answer Sri Tarit Kanti Chakma IAS DM full form tamo DM puro naam ki inke answer district magistrate next question ka FIR full form tamo first information report next question ka Gumotir district o total subdivisions kaibusuk tong Gumotir jelai mot mohokuma koiti norok oro kokborok ba english mix khaijak baike kok saitong ni saimanom question ke gobang makha gurogun saimanong no english ba bangla khana nong no question khainai exam rogo haibana angoro kokborok baike sikya norok bujina khaidi ang sipana ang nong no kokborok baike bujungna bagise aba haike siyudo je bujina hinke norok kaham ka bujidi question onek rokom ka khaibanom angor bangla ba kisa mian no khairka Gumotir jelai mot mohokuma koiti answer hingke tinta tongo subdivision tam hingke aro Udaipur Amarpur tai Korbok o tinta tongo abo hingke Gumotir district ni subdivision tinta tongo next question hingka Gumotir district o total block kaibusuk tong Gumotir jelai mot block koiti Gumotir jelai block koiti hingke answer 8ta tongo total 8ta tongo block tam hingke Tepania Matavari Killa Amarpur Kakrabon তারপরে অম্পি শিলাচারি তাই করবুক নেক্সট কোশ্চেন কা হবে एग्जांपल রজাক নরক অবন চাট মইতে নারক দি যারা খাটাবো সিনেমা জন নারক সিমানম এবাকা স্ক্রিনশট নারক মানম Gumotir district tourist place abo hingke tourism eba tourist place ambo tam naijaknai rok tong hingke porjoton hingke Udaipur tai Amarpur tongo jaga specially naijaknai rok tongo abo hingke angor kisacha mention khaikya tam tong Udaipur tam o tourist naijaknai tong hingke Koilansagar Mathabari kaisa naijaknai tongo Old Rajbari tongo Bhubaneswari temple tongo tai Tepania Eco Park hingke Amarpur hingke tongo Amor Sagar aro ke Chobimora tai Dumbor Lake abo hai naijaknai tongo abo hingke Gumotir district ni tourist place naijaknai jaga next question ka Tripura Sundari eba Tripureshwari temple bo bisio swnamjak
তাই স্নাম রিনাই সাবো ও বিশ্বও স্নামজা হংকে 1501 AD o স্নামজাগো তাই স্নামনাই হিংকে সাবো মহারাজা ধন্যমাণিক্য স্নামো নেক্সট কুয়েশন और क्वेश्चन और बुझदी बो बिसि जरातै उदयपुर त्रिपुरानि कैपिटल टंखा माने बो बिसि जरातै उदयपुरनि कैपिटल टंगमानि बो जरातै टंखा हाइता का आंसर हंके 1760 AD जरा टंखा आबोनि नेक्स्ट हंके क्वेश्चन फाइतों ननो साइखनाय दंगो उदयपुर कैपिटल साबो तेइसा सेवै अल आगरतला वखे तलांखा माने पुलिया हंके तामम बो बिसिबो जरातै उदयपुर कैपिटल टंखा उदयपुर गंगे आबो हंके आगरतला कैपिटल टंगमानि आबो हंके उदयपुर टंगपुला उदयपुर टंगमानि बस जरतै टंखा हंके 1760 AD जरतै टंखा ताइ नेक्स्ट हंके उदयपुर कैपिटल साबो तेइसा सेवै अल आगरतला वखे तलां थांगा अल आगरतला माने खयपुर अ जागा बटा दो हंके खयपुर हंके तलां थांगा साबो महाराजा कृष्णमाणिक्य महाराजा कृष्णमाणिक्य तलां थांगा अल आगरतला वखे सेवै तलां थांगा उदयपुर कैपिटल न हंके तैसा क्वेश्चन तैसा फायुका साबो अल आगरतला कैपिटल न तैवैसा आगरतला प्रेजेंट ताबो जे बर्तमान तमनि वखे सेवै तलांखा माने साबो अल आगरतला कैपिटल न तैवैसा आगरतला प्रेजेंट वखे तलांजावखा हंके आंसर हंके आबो हंके महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य थाजेन हंके अल आगरतला न सेवैतुमनाय माने उदयपुरनि कैपिटल न आगरतला अल आगरतला के सेवैतुमनाय साबंके महाराजा कृष्णमाणिक्य ताइ ताबो हंके अल आगरतला कैपिटल न तैवैसा सेवैतुका प्रेजेंट ताक जेतमनि आगरतला वखते हेके आबोका साबो महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य हंके बुझि काटा नर नेक्स्ट क्वेश्चन अबंके साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट न तयै साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट गो हंके क्वेश्चन पुलाबो सिजाक अबंके साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट टोटल एरिया बसक साउथ त्रिपुरा नि टोटल एरिया बसक हंके 1514.322 SQ किलोमीटर माने रमदी 1514.322 SQ किमी माने किलोमीटर अब हाइता हंके नेक्स्ट क्वेश्चन का साउथ त्रिपुरा टोटल सब डिविजन काय बसक टंग साउथ त्रिपुरा वो टोटल सब डिविजन काय बसक टंग हंके तीनटा टंगो ताम ताम हंके बिलोनिया शांति बाजार ताइ साब्रुम नेक्स्ट क्वेश्चन का साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि हेडक्वार्टर बर साउथ त्रिपुरा नि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हंके आंसर बिलोनिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन का साउथ त्रिपुरा वो काइबसुक ब्लॉक टंग साउथ त्रिपुरा काइबसुक ब्लॉक टंग के 8टा टंगो ताम ताम हंके राजनगर रुपाइचारी जलाइबारी कक्सामारी चाय टंका नाकालदी आबो हंके पुआंगबारी ऋषामुख आबोके 6 टंगो भारत चंद्र नगर 7 नंबर टंगो बुकाफा 8 नंबर टंगो सातचान नेक्स्ट क्वेश्चन का आबो हंके टूरिस्ट प्लेस तामो तामो टंग साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट प्लेस ताम ताम टंग हंके बटरफ्लाई इको पार्क टंगो 2 नंबर टंगो बरदस इको पार्क ताइ भारत बांग्ला मैत्री उद्यान सुथखल 2017 एस्टाब्लिश खाइजागो 4 नंबर हंके धनंजय त्रिपुरा स्मृति इको पार्क 5 नंबर टंगो कालापानिया नेचर पार्क ताइ 6 नंबर टंगो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ताइ 7 नंबर टंगो पिलाक ताइ 8 नंबर टंगो ईस्टलैंड इको पार्क हंके फ्रेंड्स on tini video asungka tini video hंके गुमटी डिस्ट्रिक्ट साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट न तोये वीडियो सनामका खाना तैबा नेक्स्ट वीडियो टू बी हाइनाय तिनी आसुनों सुतों केबा नि YouTube चैनल सब्सक्राइब खाइगो का सब्सक्राइब खाइनादि तिनी वीडियो केबा कटाल नुगै जंखांके ताइ बेल आइकन सिना तापंदि कटा वीडियो अपलोड खाइब्रो नोंथांनि नोटिफिकेशन थांसगैना बागै